अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कतरा कतरा कुलज़ुम। ये वासिफ़ अली वासिफ़ की बुक है जिसमें बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स दिए गए हैं, जिनमें से आज मैं जो टॉपिक पढ़ने जा रही हूँ वो है खौफ और शौक़। इसमें हम ये जानेंगे कि असल मायने में खौफ इंसान को किस तरह खाता है और खौफ से हम निजात कैसे हासिल करें, और इंसान में किस चीज़ का जो है वो शौक़ ज़्यादा पाया जाता है। डर इंसान के एहसास का एक कवी हिस्सा है। हर हसास आदमी खौफज़दा रहता है। खौफ की वजह मालूम हो या ना मालूम, खौफ कायम रहता है। खौफ इंसान की सरिश्त में शामिल है। इससे मुफर मुश्किल है। जब तक ज़िंदा रहने की ख्वाहिश ज़िंदा है, ज़िंदगी के ख़त्म हो जाने का डर ख़त्म नहीं हो सकता। डर एक साए की तरह इंसान के साथ किसी न किसी शक्ल में मौजूद रहता है। नई ख्वाहिशें नए अंदेशे पैदा करती हैं और नए अंदेशे नई ख्वाहिशें तख्लीक करते हैं। ख्वाहिश के ना पूरे होने का डर हर ख्वाहिश के बातन में मौजूद रहता है, और डर के बावजूद इंसान ख्वाहिश को नहीं छोड़ता। बेयकीनी की फ़ज़ा और गैर यकीनी हालात ने इंसान को अंदेशे अता किए हैं। ज़िंदगी का चिराग मौत की आंधियों की ज़द में रहा है। मौत से ज़्यादा खौफनाक शय मौत का डर है। यह डर ज़िंदगी को घुन की तरह खाए चला जा रहा है। इंसान जब ये सोचता है कि उसकी हर चीज़ उससे छीन जाएगी और वो अज़ा अकरबा को छोड़कर खाली हाथ किसी नामालूम मंजिल की तरफ अकेला रवाना कर दिया जाएगा, तो वो खौफज़दा हो जाता है। मौत का अमल तो ज़िंदगी के अमल के साथ ही शुरू हो जाता है। बचपन में ही मर जाता है। जवानी ख़त्म हो जाती है। बेनाई के चिराग मद्दम हो जाते हैं। इंसान की आंखों के सामने महबूब और मानूस चेहरे रुखसत होना शुरू हो जाते हैं। नक्शे जगराफ़ी और तारीखें बदल जाती हैं। आरज़ुएँ हसरतें बन जाती हैं। मौत सिर्फ़ सांस या आँख के बंद हो जाने का नाम नहीं। हर आरज़ू की मौत मौत है, बल्कि अज़ीज़ों की मौत अपनी मौत है। वाबस्तगी और तल्लुक़ की मौत अपनी मौत है। मकसद मर जाए तो इंसान मर जाता है। बेमकसद ज़िंदगी चाहे कितनी ही तवील क्यों ना हो, मौत से बदतर है। बेमकसद इंसान बेखौफ नहीं हो सकता। बामकसद और बामायनी ज़िंदगी मौत के डर से बेनियाज होती है। मौत के डर के अलावा आज की ज़िंदगी को और भी कई ख़तरात का डर रहता है। हम अपने अमाल की इबरत से डरते हैं। हमें उस दिन से खौफ आता है जब राज फाश होंगे और बदअमालियाँ चेहरों पर रोनुमा होंगी। जब मुजरिम की ज़बान खामोश कर दी जाएगी और मस्तंद गवाहियाँ उसके ख़िलाफ़ रतबुल लिसान होंगी। वो दिन किसी दिन भी आ सकता है। इस खौफ से नजात का रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ तौबा है। दौलत की मोहब्बत गरीबी का डर पैदा करती है। इंसान इसीलिए तो दौलत जमा करता है कि गरीबी से निजात मिले। वो जितना माल जमा करता है उससे ज़्यादा की ख्वाहिश रहती है। इस तरह दौलत लोभ पैदा करती है और ये लोभ खौफ पैदा करता है। लालच ना निकले तो खौफ नहीं निकल सकता। ला खौफ ला ताखफ ला यहज़नून की मंजिलें तय करने वाले माल की मोहब्बत से आज़ाद होते हैं। दौलत की तमन्ना के लिए अज़ाब खौफ का अज़ाब लिख दिया गया है। हम अपने आप को जितना महफूज करते हैं उतना ही गैर महफूज होने का डर हमें दबोच लेता है। सिक्योरिटी की तमन्ना खौफ का दूसरा नाम है। जो इंसान दूसरों को खौफज़दा करता है वो ख़ुद खौफ में मुब्तला रहता है। जो ताकत खौफ पैदा करती है वो ख़ुद खौफज़दा रहती है। ताकतवर को कमज़ोर होने का खौफ खा जाता है। ताकत का इस्तेमाल खौफ के साथ नफ़रत भी पैदा करता है। कमज़ोर इंसान की नफ़रत ही ताकतवर के लिए खौफ है। ये खौफ ताकत की मौत है। कोई दुनियावी ताकत हमेशा के लिए ताकतवर नहीं रह सकती। फ़िरौन को मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले ही खौफ लाहक हो गया था। फ़िरौन की दौलत, उसका दबदबा, उसकी हुकूमत और उसके लश्कर उसे एक बच्चे की खौफ से ना बचा सके। एक इंसान के खौफ ने एक बादशाह को चैन से बैठने ना दिया और आखिरकार ताकत गर के दरिया हो गई। इक़्तिदार और इख्तियार का बेकरार रहना फितरी बात है। कुछ लोगों के लिए माजी के याद खौफ पैदा करती है। कुछ लोग मुस्तकबिल के अंदेशों से दो चार हैं। खौफ मौजूद लम्हे का तो होता ही नहीं। खौफ सिर्फ जाने वाले या आने वाले के वक्त का होता है। गुज़रे हुए ज़माने का खौफ दरअसल आने वाले ज़माने का खौफ है। माजी सिर्फ उसी वक़्त खौफज़दा करता है जब उसका नाखुशगवार नतीजा भी बाकी हो। उसकी रहमत पर निगाह रखी जाए तो खौफ ख़त्म हो जाता है। खौफ आखिर मफरूज़ा ही तो है, वो इल्मिया जो अभी रूनमा नहीं हुआ और रूनमा हो सकता है।
اندیشہ کہلاتا ہے۔ انسان اگر مستقبل کو آئینہ تخیل میں اتارنے کی بجائے حال کے فرض کا قرض ادا کرے تو خوف سے بچ جاتا ہے۔ مستقبل صرف خواب ہی تو ہے، خوفناک ہو یا حسین، محتاج تعبیر ہے، اور ماضی کتنا ہی بھیانک ہو، ایک تصویر ہی تو ہے، بے جان تصویر۔ حال اور صرف حال حقیقت ہے، حال زندگی ہے، عمل ہے، خوف سے آزاد۔ جو ہوا سو ہو چکا، جو ہونا ہے سو ہو جائے گا۔ صرف خوف کسی خطرے کو ٹال نہیں سکتا، صرف خوف زدہ رہنے سے تو دشمن نہیں مرتے۔ عمل کی ضرورت ہے، اور عمل کے لیے خوف سے نجات ضروری ہے۔ اسی فانی اور مختصر زندگی میں لوگوں نے خوف سے آزاد رہ کر کارنامے سر انجام دیے، عظیم تخلیقات ہوئیں، تہذیبیں پیدا ہوئیں، عجائبات بنائے گئے، تمدن پیدا ہوئے، اور پرانے خنڈرات کے دامن میں نئی عمارتیں بنائی گئیں۔ زندگی صرف خوف زدہ رہنے کے لیے نہیں ملی۔ خوف ترقی سے محروم کر دیتا ہے، اور خوف زدہ انسان اپنے اندر ہی ریت کی دیوار کی طرح گر جاتا ہے اور یوں زندگی ہی میں مر جاتا ہے۔ عظیم انسان موت کی وادی سے باوقار ہو کر گزرتے ہیں۔ دراصل کچھ مزاج ہی ایسے ہوتے ہیں جو ہر حال میں ڈرتے ہیں۔ عبادت کریں تو اس کے نامنظور ہونے کا انہیں ڈر رہتا ہے۔ وہ سفر کریں تو حادثات کا خطرہ ان کے دل کی دھڑکنیں تیز رکھتا ہے۔ دھوپ ہو تو انہیں دھوپ سے ڈر لگتا ہے، بارش ہو تو بارش سے۔ وہ بجلی کی چمک اور بادلوں کی گرج سے ڈرتے ہیں۔ وہ کسی ناگہانی آفت کی گرفت کے امکان سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ ان کے قلوب کی سرزمین میں ہمہ وقت زلزلے آتے رہتے ہیں۔ وہ ہر وابستگی سے ڈرتے ہیں، وہ قربتوں سے بھی ڈرتے ہیں، اور فاصلوں سے بھی خوف زدہ رہتے ہیں۔ ان کے لیے ہر مشاہدہ خوف پیدا کرتا ہے۔ اندیشوں کی عکاس بیل ان کی زندگی کی شجر کو لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور ان کی ہستی اس ٹوٹے ہوئے جہاز کی طرح ہوتی ہے جسے کوئی ہوا بھی راس نہیں آتی۔ بزدل انسان کو کوئی حالت خوف سے آزاد نہیں ہونے دیتی۔ کوئی نہ کوئی خطرہ اس کے وجود میں موجود رہتا ہے۔ اسے دریا میں ڈوب جانے کا ڈر رہتا ہے، صحرا میں پیاس سے مر جانے کا ڈر رہتا ہے، اسے دنیا کا ڈر رہتا ہے، عقبہ کا ڈر رہتا ہے۔ وہ شاید یہ نہیں جانتا کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب سے وسیع تر ہے۔ یہ زندگی اندیشوں کے لیے نہیں پیدا کی گئی، یہ زندگی اس کی رحمت اور اس کے فضل کے حصول کے لیے دی گئی ہے۔ راتیں ہمیشہ تاریک نہیں ہوتی، اور کوئی تاریک رات ایسی نہیں جو دن کے اجالوں میں ختم نہ ہو۔ سورج ضرور طلوع ہوتا ہے، کامرانیوں کا، سرفرازیوں کا۔ اعتماد اور یقین حاصل ہو جائے تو اندیشے ختم ہو جاتے ہیں۔ اعتماد محبت سے حاصل ہوتا ہے، خدمت سے حاصل ہوتا ہے، عبادت سے حاصل ہوتا ہے۔ جس زندگی میں شوق ہوگا اس میں خوف نہیں ہوگا۔ خوف دوزخ ہے، شوق جنت۔ مفادات کو مقدم سمجھنے والے مقام شوق نہیں سمجھ سکتے۔ شوق کا تعلق دل سے ہے، مفادات کا واسطہ دماغ سے ہے۔ دل قربانیاں پیش کرتا ہے، عقل حاصل کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ قربانیاں پیش کرنے والے کو کوئی ڈر نہیں ہوتا، اور حاصل کی تمنا کرنے والا محرومی کے اندیشوں سے نہیں نکل سکتا۔ جب تک یہ زندگی اس مقصد کے لیے نہ صرف کی جائے جس مقصد کے لیے اسے تخلیق کیا گیا، یہ خوف کے عذاب سے نہیں بچ سکتی۔ اور وہ مقصد خالق ہستی نے واضح اور شگاف الفاظ میں فرما دیا ہے: پیدا کرنے والے کی منشا کے خلاف جو زندگی ہوگی خوف زدہ ہوگی۔ خالق سے دوری جس شکل بھی ہو ڈر پیدا کرے گی، اور خالق کا قرب جس حالت میں بھی ہو خوف سے نجات دے گا۔ فیصلہ انسان نے خود کرنا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب خود کو کیا جائے، دنیا کی رنگینیوں سے نکال کے، تاکہ ہم ہر طرح کے خوف اور اندیشوں سے بچ سکیں۔ اگر آپ لوگ واصف علی واصف کے مزید ٹاپکس سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔